Tako živimo u vremenima kada su ove infekcije parazitima prilično učestale, a vi kao takvi se možete itekako zaraziti na veliki broj načina. Jedna od najčešćih vam je konzumacija hrane koja u sebi ima naravno tog parazita, konzumacija vode. Mi čak se možete kupati u rijekama, bazenima ili slično gdje ćete doći u kontakt dakle, sa ovakvim tipama parazita. Vi itekako jednostavno možete na sebe prenijeti ovakvu vrstu itekako velike poteškoće. Razne vrste životinja, mačke, psi, domaće životinje itekako mogu dakle kontaminirati nas sve sa ovim samim parazitima ukoliko su naravno i oni sami zaraženi. Ukoliko ste u prisutnosti nekakvih fekalija, isto tako specijalno vezani uz životinje, imate puno jednostavniju verziju da se zarazite ovoga tipa. Ovi vrste, ajmo tako reći, parazita, oni se žive i hrane se sa drugim organizmom, što se često naziva sami domaćim. Dakle, što su zapravo paraziti? Dakle, to su, ajmo tako reći, štetni mikroorganizmi, čak ponekad budu i vidljivi okom, koji se jednostavno hrane od domaćina gdje se nalaze. Dakle, vi ako se zarazite sa parazitom, taj parazit se hrani sa čime se i vi hranite i on na kraju krajeva može značajno pogoršati vaše zdravlje. On čim više raste, on ima značajnu mogućnost ispuštanja onih toksina u naš krvotok i onda ti toksini kolaju krvotokom i nama uzrokuju razne tipove problema. I mi kada govorimo o tome, neki crijevni paraziti su dovoljno veliki da se mogu vidjeti golim okom, a mogu se pojaviti kao stvorenja nalik bijeloj niti u samoj stolici, što je jako onako ružno za vidjeti. Dakle, bijele niti u stolici, ako vidite, možete čak neke vrste parazita vidjeti golim okom, dok drugi su naravno nama nevidljivi okom. Neki od njih ne uzrokuju nekakve značajne simptome, međutim neki određeni itekako imaju mogućnost značajnog negativnog djelovanja na naš organizam. Rekao sam da oni ispuštaju toksine u naš krvotok, čine nas bolesnima, međutim ono što moramo još reći, neki paraziti itekako imaju mogućnost da nas ostave gladnima nakon jela, što rezultira nemogućnošću debljanja. Drugi se mogu hraniti našim crvenim krvnim stanicama uzrokujući anemiju ili čak znaju polagati i jajašca u naš organizam pa uzrokuju nesanicu, probleme sa svrbežom kože, alergijske reakcije i ko zna što sve mogu napraviti nama naši paraziti ukoliko se zarazimo. Veliki broj osoba čak putuje u neke egzotične zemlje i onda uspiju se tamo, rekli smo, najčešće putem hrane, vode i slično, aktivirati ili u sebe unijesti neki od tih samih parazita. Koji su paraziti koji najčešće uzrokuju ovakve vrste tegoba? Specijalno ću vam govoriti o jednoj vrsti infekcije Giardija ili Giardiasis putem kontaminirane vode i hrane ili nešto što se naziva toksoplazmoza koji prenose mačke. Međutim, imamo još ehinokokozu, cisticerkozu, toksokarkozu, trihomonijazu, amebinijazu i slične vrste, dakle, ovih vrsta, ajmo tako reći, parazita koji se mi potencijalno možemo zaraziti. I rekao sam, oni kada se nastane u našem organizmu, izvlače resurse iz nas i specijalno hrana bogata šećerima, rafiniranim ugljikohidratima, nezdravim masnoćama, sve na bazi bijeloga kruha, bijela riža, bijela tjestenina, nezdrave masnoće hrane ove parazite i oni izuzetno krasno rastu. Milion puta sam pričao na mom kanalu, loše namirnice značajno povoljno djeluju na rast i samih parazita i što će se onda dogoditi? Onda vi možete očekivati one karakteristične simptome vezane uz infekcije, dakle samim parazitima. Prije svega što ćete mi očekivati, možete mi dobiti gastrointestinalne tegobe kao grčevi i bol u želucu, mučnina ili povraćanje, dehidracija, gubitak težine. Međutim, ono što morate još isto tako imati, moguće lako, dakle ove simptome koje vam ja sada nabrajam, ne morate imati vi njih sve, možete samo jedan dio tih simptoma imati, pa da imamo potencijal svega ovoga. Rekao sam da paraziti mogu uzrokovati alergijske reakcije u vašem organizmu. Dakle, pojava svrbeža, crvenila, dakle, osobe isto tako mogu imati otečene limfne čvorove u vašem organizmu, što znači da naš imunološki sustav aktivno i naravno previše radi i možete imati otečene limfne čvorove, mogu
mogu biti u vratu, pazuhu, preponama i slično, što može biti dakle potencijal da možda imate parazita u vašem organizmu. Dalje što možete očekivati, apsolutno problemi sa neobjašnjivim zatvorom, proljevom ili uporni plinovi, kontinuirana bol u mišićima i zglobovima, kontinuirani umor, što je nama nevjerojatno bitno za reći. Dakle, kronični umor se povezuje sa velikom broju bolesti i oboljenja, a može biti isto tako vezan za infekciju samim parazitima. Dakle, kontinuirano ste mi umorni, a da ne možete reći točno da vam je, ne znam, da ste se radili nešto fizički ili nekog iz drugog razloga. Kontinuirani umor infekcije, dakle, samim parazitima značajno nepovoljno mogu djelovati na funkciju vašega mozga. Upravo iz te perspektive osobe mogu osjećati kontinuirane probleme sa pamćenjem, koncentracijom. Puno jednostavnije će ovakve osobe padati u stres, depresiju, anksioznost vezano upravo uz probleme ovoga tipa. Ono što još moramo reći, kontinuirana bol u mišićima i zglobovima, osjećaj apatije i nikada se ne osjećate sito, čak ni nakon obilnog obroka. To je jako interesantno reći za infekciju, dakle, samim parazitima. One se hrane što mi jedemo, što jedemo lošiju hranu, njima je to bolje i onda se događa da vi kad god nešto pojedete imate kontinuirani osjećaj gladi i nikako niste zadovoljni i siti nakon same prehrane, što može biti potencijalan, dakle, znak da imate, dakle, infekciju parazitom. Još možemo imati nedostatak željeza ili anemiju, neobjašnjive ponavljajuće gljivične infekcije, svrbež anusa ili vagine, neobičan iscijedak iz područja genitalija, što je jako isto tako specifično za infekcije samim parazitima. I još ću vam za kraj reći, ovakve vrste infekcija potencijalno mogu vama značajno, dakle, djelovati na probleme sa spavanjem. Kontinuirano loš san, isprekidani san vama potencijalno može biti, dakle, vezan za infekcije ovoga tipa, što je jako ozbiljna situacija. I moji dragi gledatelji, dakle, ono što mi je jako ključno za reći. Rekao sam, imate raznih opcija i načina, dakle, prenosa ovih parazita. Još vam neke stvari nisam napomenuo, ovi paraziti se mogu čak prenijeti i ubodom komaraca, muhe ili slično. Događa se, nažalost, iz svih ovih perspektiva. Međutim, jedna vrsta osoba je specijalno podložna da ovakve vrste simptoma značajno se pogoršavaju, a to su osobe koje imaju problema sa gastrointestinalnim traktom i koji imate problema sa imunološkim sustavom. Dakle, puno puta sam rekao na mom kanalima, zdrava prehrana, specijalno redovito konzumiranje probiotika čini vašu probavu i vaš imunitet puno jači. Ukoliko ste iz te perspektive već podloženi, rekao sam, a već imate problema sa gastritisima, ne znam, ulceroznim kolitisima, možda imate problema sa nekakvim čirevima, gerdom, napuhanošću, nadutošću vašega stomaka, imate možda razne druge vrste tegoba vezanih uz probavni sustav, vi ste nažalost puno podložniji da vi dobijete ovakve vrste infekcije.